I pozdrav svima, danas ćemo na zahtjev napraviti video kako se radi ovo. Pa krenimo na posao da vidimo malo kako to izgleda sve. Evo, krenut ćemo od najbitnijeg dijela, a najbitniji dio je relej. To je relej koji se može pronaći u većini auta, a on se nalazi ovdje gdje je kutija osigurača i to je relej 12 V 40 ampera. Inače su sive boje, ne znam zašto. Evo ga. Znači taj relej ima 4 nožice koje su 85, 86, 87 i 30. Sada ćemo objasniti kako se to sve spaja i kako to ide od tipkala. Tu sam ga ugradio. Sad idemo ponovo pod haubu. Tu nam se mogu vidjeti žice plus i minus kako idu iz unutrašnjosti od tipkala i ovako. Znači plus pol tipkala ide direktno na akumulator. Minus pol tipkala ili ti crna žica ide na pin 85 na relej. I onda pin 86 koji je kontra, isto taj tanki, ona se spaja na šasiju, što sam ja to napravio ovdje. Također 87 pin, to vam je ovaj ovdje, taj. On također ide na šasiju. Tu su 87 i 86 su kao uzemljenje. Dalje 30 pin koji je ovaj tu gore 30, on se spaja na plus žicu, to je 12 V bobine, a to je na ovome autu zelena žica. Znači on se samo spaja paralelno. Prekinemo vodič i samo ubacimo žicu. Tako. I što taj sklop zapravo radi? Taj sklop, kada pritisnemo tipkalo, on preko releja prekida struju bobini i gubimo struju, a zapravo nam smjesa goriva se izbacuje u auspuh. I onda kada pustimo tipkalo, ponovo relej gasi se i onda se smjesa zapali. I zapali se i onda smjesa u auspuh. I to je zapravo to. Šemu spajanja za ovaj sklop ću postaviti sliku i to je. Isto tako valja napomenuti da pin 87 i 30, ovi koji imaju ove deblje pinove, što smo vidjeli malo prije, na njih valja staviti malo deblje vodiče, jer su tu ipak malo veće struje nego primjer kao što je 85 i 86. Tu možete ovako manje vodiče staviti, a tamo preporučujem malo deblje, tako neke koji idu za auto, Eto, to je ovako kratka napomena. A kako zapravo pravilno primijeniti to i naučiti ritam stiskanja tipkala? Pa jednostavno, potrebno je malo prakse samo. Znači, stisnete gas, pustite gas, držite, spustite. I to je to. Znači, ne tokom stiskanja gasa, nego kada pustite gas stisnuti tipku i onda ju pustite.
taj pritisak traje pa nekakvu sekundu i pol do 2, ovisno. Znači, gas, pustiti, tipka, pustiti. I to je to. Naravno, gas ne morate do kraja davati, nego ja to radim negdje na 2000 do 2,5. Do 3, eto. Znači, preko 3 mislim da nema baš smisla, a i potrošnja postaje sve veća. Tako da, primjer, gas do 2500, pustim, tipkalo, pustim. Gas, tipkalo, pustim. Gas, tipkalo, pustim. To je to. Eto, to je sve. Ako imate nekakvih pitanja, slobodno pišite u komentare. Ako vas još zanima nešto oko auta, tu sam. Eto, pozdrav ljudi. Nadam se da ćete uspjeti u ovom.